Habla sila, bahala saging-saging, basta labing. Eh di kusi kita saging para always labing. Asyo ti ara mga idol ano, kanchi-kanchi. Kapetang koko. Gata yatamin. Casa con este, sa 4 pedazo palargo, kabar pone gata espeso con azúcar. Si no hay azúcar, petang con sal, kabar come con azúcar. Anda lang azúcar man, debe na tienda. Pero iyo mga idol, asete con azúcar, kaya dimidos anak amo sila kere-kere. Con azúcar. Tapos sa mga idol, kanchi-kanchi saging, aral tanya kami saging. For how many days, aral tanya kami saging. Kaya pirmi lang, merienda biskuit, pan, makasumot yaman, mientras saging tamin. Sa ano o, kanchi-kanchi, mga tohpengka, y los demás, así ito madura, si prito, yun, tuog na nga bilog. Parang biyeho kayo. Mga ka mga idol.